السلام علیکم ایسپائرنٹس یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے انگلش ایرر کریکشن پہ. اس پہ بھی ہم مکس کویشچنز دیکھیں گے ساری ایرر کی کیٹیگریز میں سے. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا جی پہلا کویشچن ہے علی اور ضیاء آر رانگ. یہاں پہ اور جو ہے میں آپ کو ریوائز کروا رہا ہوں کیونکہ آئدر اور آگے کروانا تھا آپ کو، تو اور جو ہے ادھر کرنا لازمی ہو گیا ہمارے لیے. تو اور والے سینٹینسز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بعد والا جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، پہلے والے کو ہم کینسل کر دیتے ہیں. اور ضیاء آر رونگ، تو اس میں آر نہیں آئے گا، از آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آ جائے گا علی اور ضیاء از رونگ. یہ ہمارا آنسر آ گیا، علی اور ضیاء از رونگ. اب آگے دیکھیں، جب آئدر نہ ادھر آتا ہے تب بھی ہم نے سیم چیز ریپیٹ کرنی ہے. یہ ہمارے پاس آ گیا آئدر علی اور ہز فرینڈز از ٹو بلیم. آپ دیکھیں یہاں پہ کہ اور تو آ رہا ہے نا آپ کا، آئدر کو آپ نیگلیکٹ کریں. ٹھیک ہے، یہاں یہ جو سبجیکٹ ہوگا ہم اس کو اگنور کریں گے، اور کے بعد والا جو بھی ہوگا پارٹ اس کو کنسیڈر کریں گے. اب یہاں پہ اور کا بعد والا پارٹ ہے ہز فرینڈز. ہز فرینڈز پلورل ہے، اس لیے ورب بھی پلورل ہونا چاہیے. اب ورب ہمارا یہاں سنگولر لگا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ آر لگائیں گے. تو یہاں پہ ہمارا جو کریکٹڈ سینٹینس ہو جائے گا وہ یہ ہو جائے گا کہ آئدر علی اور ہز فرینڈز آر ٹو بلیم. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز کرواؤں کہ جی یہاں پہ ہوتا کہ آئدر ہز فرینڈز اور علی، پھر آتا ہمارے پاس از، کیونکہ علی آ جاتا اور کے بعد، پھر از کے ساتھ یہ جملہ صحیح ہونا تھا. چلیں آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. ایک ہمارے پاس یہاں پہ مسٹیک ہے، دا جنرل انویڈیڈ دا اینیمی. یہاں پہ انویڈ اور اٹیک کی مسٹیک آتی ہے. یہ ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا پیرا ورڈ میں بھی ہے، کوئی 80s میں یہاں پہ آیا ہوا ہے آپ کے CSS میں. تو انویڈ اور اٹیک میں کیا فرق ہے؟ انویڈ ہوتا ہے ہمیشہ ٹیریٹری میں، تو انویڈ ہمیشہ ہوتا ہے ٹیریٹری پہ، اٹیک ہوتا ہے بندوں پہ. یہ یاد رکھیں، انویڈ ہوگا ٹیریٹری پہ، زمین پہ، لینڈ پہ، اور اٹیک ہوگا آپ کے بندوں پہ. یہ دونوں میں فرق ہے، باقی تقریباً میننگ سیم ہے. انویڈ ہوتا ہے کہ انٹر انٹو ایریا فورسفلی، اور اٹیک کا مطلب ہوتا ہے کہ جی آپ ایگریسو ایکشن لیں کسی بندے پہ، تو وہ اٹیک ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ مسٹیک رکھی ہوئی ہے. دو طریقے سے یہ سولو ہو سکتی تھی، یا تو آپ یہاں پہ اینیمیز ٹیریٹری کر دیں، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، یا یہاں پہ آپ انویڈیڈ کی جگہ اٹیکڈ تھی لکھیں، اٹیکڈ، دا جنرل اٹیکڈ دا اینیمی. تو یہ دونوں ہمارے پاس اس طرح سے ٹھیک ہو سکتے تھے. جی ہمارے پاس ایک بڑی بہترین ایرر آئی ہے یہاں پہ، اکثر آتی ہے پیپرز میں. ہمارے پاس ہے جی کہ آئی یو اینڈ ہی ول ہیلپ دا پور. یہ سینٹینس ہمارا کریکٹ ہے. مسئلہ ہے تو یہیں پہ ہے. مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو پروناؤنز ہوتے ہیں تین، اگر تینوں اکٹھے آ جائیں تو ہمارے پاس کیٹیگری بنی ہوئی ہے کہ ہم ایک ترتیب بنی ہوئی ہے کہ ہم اس ترتیب میں لکھنا ہوتا ہے. پہلے میں آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں کہ کیٹیگریز کون سی ہیں. پہلے جی فرسٹ پرسن پروناؤن ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن پروناؤن ہوتا ہے ہمارے پاس، اور تھرڈ پرسن پروناؤن ہوتا ہے. فرسٹ پرسن میں ہمارے پاس آئی اور وی ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن میں ہمارے پاس صرف یو ہوتا ہے، تھرڈ پرسن میں ہی شی اٹ اور دے ہوتا ہے. ہی شی اٹ اور دے. اچھا، فرسٹ پرسن وہ ہوتا ہے جس میں ہم شامل ہیں، سیکنڈ پرسن وہ ہوتا ہے جس سے ہم مخاطب ہیں، تھرڈ پرسن میں وہ شامل ہوتے ہیں جس کی باتیں چل رہی ہیں پر وہ اس وقت وہاں پہ موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ جب تینوں میں سے ایک ایک آ جائے آپ کے پاس، آئے جو ہے فرسٹ میں سے ہے، یو سیکنڈ میں سے ہے، ہی تھرڈ میں سے، جب تینوں کیٹیگریز آپ کے ساتھ میں آ جائیں تو ایک ترتیب بنی ہوئی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے اگر پازیٹیو نیوز ہے، پازیٹیو نیوز کیا ہے؟ ہیلپ دا پور. اگر پازیٹیو نیوز ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 3 1. 2 میں ہمارے پاس کیا ہے؟ یو، پہلے یو رکھیں. 3 میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہی، پھر ہی رکھیں. 1 میں ہمارے پاس کیا ہے؟ 1 میں ہمارے پاس آئے ہے، پھر آئے آئے گا. تو اس طرح سے ہمارا سینٹینس بن جائے گا، یو ہی اینڈ آئی ول ہیلپ دا پور. 2 3 1. 2 3 1 رول یاد رکھ لیں پازیٹیو اسٹوری کے لیے. پازیٹیو اسٹوری کا مطلب ہے کہ جی سینٹینس بھی پازیٹیو ہونا چاہیے اور اس کی جملے کی سینس بھی پازیٹیو ہونی چاہیے، کہ ہم ہیلپ کر رہے ہیں، کوئی پرائز کی بات ہو رہی ہے، کوئی ایوارڈ کی بات ہو رہی ہے، کسی ریوارڈ کی بات ہو رہی ہے، انسینٹیو کوئی دیا جا رہا ہے، تو ہمیشہ ہم بات کریں گے 2 3 1 میں. دیکھیں، ہم جب مخاطب کرتے ہیں تب بھی ہم کہتے ہیں کہ جی اچھی نیوز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ
वो और में। और जब बुरी न्यूज़ होती है हम क्या कहते हैं, बुरी न्यूज़ में हमें अपने आप को पहले रखना चाहिए। बुरी न्यूज़ होगी तो होगा 1 2 3। कैसे कि जी, मैं, आप और वो, मैं, आप, वो और वो जिम्मेदार हैं कि ये हमारी गलती है। तो यहाँ पे गलती की बात आ गई, हमारे पास नेगेटिव सेंस आ गया। तो नेगेटिव सेंस में हम 1 2 3 करेंगे। आई, यू एंड ही। तो ये आपने दोनों चीज़ें लाजमी याद रखनी है, ये अक्सर इस मिस्टेक्स आती हैं, पर ज़्यादातर आपके पास पॉजिटिव स्टोरी की आती है, क्योंकि पॉजिटिव में सीधा नहीं रखा हुआ 2 3 1 है, तो इसलिए यही मिस्टेक ज़्यादा आती है। वो तो 1 2 3 है नेगेटिव वाली, वो तो आप ब्लेम जब भी करते हैं सबसे पहले आपने ब्लेम करना है अपने ऊपर, फिर ब्लेम करना है आपने अपने सामने के ऊपर, फिर आपने तीसरे बंदे पे ब्लेम करना है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। चलें, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आप। अच्छा, इसका करेक्टेड फॉर्म आना है अभी। यू, ही एंड आई विल हेल्प द पुअर। अरेंज द प्रोनाउंस इन द करेक्ट ऑर्डर। देन हमारे पास सेंटेंस है ही वर्कड होल द डे। अब यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल की मिस्टेक है। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है द होल डे, ये एक पूरा एक्सप्रेशन है, जब भी आएगा ये इकट्ठा आएगा। तो ही वर्कड द होल डे। यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन आता है ऑल डे, ये भी अक्सर पेपर्स में आ रहा होता है। तो इसमें भी क्या करते हैं कि आल से पहले द लगा देते हैं, जबकि आर्टिकल नहीं लगता द के साथ, ओ सॉरी, आर्टिकल नहीं लगता ऑल डे के साथ। जब भी ऑल डे आएगा तो यहाँ पे अ नहीं आएगा, एन नहीं आएगा या द नहीं आएगा, सिंपल आ जाएगा ऑल डे। जैसे यहाँ पे होता तो यहाँ पे आता जी ही वर्कड ऑल डे। और इसको एरर के बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है, द यहाँ पे आर्टिकल लगा देते हैं। आप द को रिमूव करेंगे और हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है एक, हेल्थ इज मोर प्रिफरेबल देन वेल्थ। अब यहाँ पे देखें, मोर प्रिफरेबल, प्रेफरेबल कभी भी साथ में मोर नहीं लेता, क्योंकि ये भी कंपेरेटिव है, ये भी कंपेरेटिव है, दो कंपेरेटिव आपस में मिल गए हैं तो ये एक रिडंडेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है। तो इस एक्स्ट्रा चीज़ को हम खत्म करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ। चले, ओके जी, हमारे पास सेंटेंस है हिज नेम इज लेटेस्ट इन द लिस्ट। अब जब भी आपके पास जो भी जुमला आए जहाँ पे लेटेस्ट हो, आपने एक लास्ट और लेटेस्ट दोनों को प्लेस करके चेक करना है। अगर लेटेस्ट लिखा हुआ है तो लास्ट पुट करके देखें, अगर लास्ट लिखा हुआ है तो लेटेस्ट पुट करके देखें, दोनों में से आपको जो बेहतर लगे फिर करें। अब यहाँ पे देखें, हिज नेम इज लास्ट इन द लिस्ट। अब ये एक सेंस बनती है कि जी लास्ट हो सकता है, लेटेस्ट होता है न्यूज़ वगैरह में कि अभी की न्यूज़, करंट न्यूज़, तो यहाँ पे लास्ट आएगा। कहीं पे लास्ट आना होता है तो वो लेटेस्ट दे देते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा खुद से। ओके, इसी की जगह एक और आता है हमारे पास फार्दर और फर्दर। जब भी आपको जुमले में फार्दर नजर आए आपने फर्दर पुट करके देखना है, और जब फर्दर नजर आए तो आपने फार्दर पुट करके देखना है। दोनों को आप ट्राई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। चले, हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। हिज फादर इज अ पोएट एंड अ नॉवलिस्ट। हमारे पास क्लियरली आर्टिकल की मिस्टेक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन एग्जामिनर ने ये दी हुई है कि यहाँ पे भी अ नॉवलिस्ट, यहाँ पे भी अ पोएट। अब देखें जी, अगर दो बंदे यहाँ पे होते तो हम दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल लगाते, पर आर्टिकल हम लगाते ही क्यों हैं? आर्टिकल लगाते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ। हम लगाते हैं जी सिंगुलर, अगर ऑब्जेक्ट होता है तो अ और एन लगाते हैं, अगर प्लूरल हमारे पास होता है तो हम द लगाते हैं। अब यहाँ पे नोट करें क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है अ। इसका मतलब है कि जी कोई चीज़ यहाँ पे सिंगुलर शो करना चाह रहा है, सिंगुलर शो करना चाह रहा है, इसका मतलब है कि जी पोएट एंड नॉवलिस्ट एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हिज फादर इज अ पोएट एंड नॉवलिस्ट। अब देखें, यहाँ पे एक सेंस क्लियर हो रही है कि जी एक सिंगुलर पर्सन है जिसके लिए अ यूज किया गया। यहाँ पे अ नहीं हो सकता था, क्योंकि दो अलग अलग बंदे हैं, दो के लिए अ नहीं यूज हो सकता। चले आगे मूव करते हैं। एक और सेंटेंस यहाँ पे, ही इज अ पोएट एंड अ फिलोसोफर। सेम हम इसमें भी यही करेंगे जी कि ही इज अ पोएट एंड फिलोसोफर। ये हमारी करेक्शन हो गई। आगे चलते हैं जी। अब आर्टिकल की मिस्टेक इन्होंने सब्जेक्ट में दे दी है, पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट में थी, अब सब्जेक्ट में है। यहाँ पे देखें क्या होगा, जुमला लिखा हुआ है जी अ वाइट एंड ब्राउन डॉग इज बार्किंग। तो यहाँ पे एक ही कुत्ता है जो बार्क कर रहा है, तभी तो इन्होंने आर्टिकल अ दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, अ वाइट एंड ब्राउन डॉग इज बार्किंग। तो ये हमारी करेक्शन हो जाएगी। सब्जेक्ट में भी दे सकता है आर्टिकल का,
اور ऑब्जेक्ट में भी, दोनों केसेस मैंने आपको दिखा दिए. The third and fourth chapter of this book are interesting. अब यहाँ पे लगता है कि थर्ड यूज़ किया गया है या फोर्थ यूज़ किया गया है या फिफ्थ यूज़ किया गया है, तो हमने यहाँ पे चैप्टर रखना है. देखिए चैप्टर सिंगुलर है और यहाँ पे ये दो एंड के साथ लगे हुए हैं, कंजंक्शन के साथ, तो दो सब्जेक्ट मिला के ये हमारे प्लूरल बन जाते हैं और ये हमारा सिंगुलर ही रह गया. तो इस तरह नहीं होता, हमारा जो चैप्टर है वो हमारा प्लूरल हो जाएगा, चैप्टर्स हो जाएगा. ठीक है, यही इसमें सिर्फ मिस्टेक थी. द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग. देन हमारे पास सर्टेन कुछ एक वर्ड्स होते हैं जिनका हमें लगता है कि जी आखिर में एस लगा हुआ है तो हमारे पास प्लूरल है. यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिक्स भी होता है, मैथमेटिक्स के आखिर में एस आता है तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जी मैथ्स प्लूरल है, इसलिए हम जो है प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. तो ऐसी बात नहीं है. पॉलिटिक्स हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हमारे पास सिंगुलर वर्ब होना चाहिए. तो हमारी ये करेक्शन हो जाएगी, पॉलिटिक्स इज हिज चीफ इंटरेस्ट. चले आगे देखते हैं. सेम इसी तरह से यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स का एग्जांपल दे दिया कि जी मैथमेटिक्स आर टाट इन फर्स्ट ईयर. अब यहाँ पे भी एस आखिर में लगा हुआ है तो कन्फ्यूजन ये होती है कि क्या ये प्लूरल है या सिंगुलर है. तो मैथमेटिक्स एक पूरा सब्जेक्ट है, एंड पे एस आए हमने उसको गौर नहीं करना. अच्छा, यहाँ पे इज आएगा. ये हो गई हमारी करेक्शन. मैथमेटिक्स इज टाट इन द फर्स्ट ईयर. देन हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल भी वही होता है, सिंगुलर भी वही होता है. शीप्स उनमें से एक है. शीप्स हमें लगता है कि जी शीप का प्लूरल शीप्स है, पर ऐसा नहीं है. शीप का प्लूरल जी शीप होता है, तो हमें ज़्यादा शो करने हैं तब भी हम शीप ही रखेंगे. माई शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. इस जगह पे फिश भी होता है, हेयर भी होता है. काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल भी सेम है. तो ये आपको जहन में बिठाने हैं क्योंकि अक्सर पेपर में हम टेंशन में होते हैं तो हमें ये चीज़ें उस टाइम पे नोट नहीं हो रही होती, तो ये आपको नोट करनी है. अच्छा जी, एक हमारे पास कॉन्टेस्टेड हमारे पास एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन के का आंसर जो है काफ़ी जगहों पे मिस है, फिर भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जी ही हैज़ एन अर्जेंट बिजनेस एट होम. ये हमारे पास एफपीएससी में पेपर में आया हुआ था, हमें मिला था. हमने इसका नेट पे भी काफ़ी चेक किया तो ये मिसिंग था, पर बहरहाल कुछ जगहों पे हमें चीज़ें मिल गई थी तो वहाँ से हम करवा रहे हैं. तो यहाँ पे है कि जी ही हैज़ एन अर्जेंट बिजनेस एट होम. अब यहाँ पे जो बिजनेस है हमारे पास वो अनकाउंटेबल नाउन है कि आप बता नहीं सकते जी कि एक बिजनेस, दो बिजनेस, कितने बिजनेस. बिजनेस जी मतलब एक क्वालिटी में होता है, क्वांटिटी में नहीं होता. तो यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल नहीं आ सकता. अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते. तो यहीं पे यहाँ पे यही मिस्टेक हमें नज़र आ रही है कि जी ही हैज़ अर्जेंट बिजनेस एट होम. यहाँ पे कुछ बुक्स ये लिख रही हैं कि आप जो है बिजनेस एट होम नहीं कर सकते, या तो आपको करना पड़ेगा कि जी ही हैज़ अर्जेंट बिजनेस टू अटेंड एट होम. तो आप अपनी तरफ से अटेंड टू अटेंड भी डाल सकते हैं. या कुछ बुक्स ये कह रही हैं कि जी ही हैज़ अ पीस ऑफ वर्क एट होम. इसको दोनों को रिप्लेस करके पीस ऑफ वर्क. पर मैं इन चीज़ों को नहीं मान रहा क्योंकि ये जुमले का सेंस ही बदल देती हैं. जुमले को इतनी हमने हेर फेर नहीं करनी. मिनिमम लिखा होता है आपका कि मिनिमम आपने चेंजेस करके इसको करेक्ट करना है. तो मिनिमम चेंजेस हमारे पास नज़र आ रहा है कि जी बिल्कुल अर्जेंट बिजनेस, बिजनेस कभी भी हमारा अनकाउंटेबल नहीं हो, अनकाउंटेबल होता है, कभी भी हमारा प्लूरल नहीं हो सकता या सिंगुलर नहीं हो सकता. इसलिए हमने यहाँ पे एन नहीं रखना. तो यहाँ पे हमने एन रिमूव कर दिया है. मेरे लिहाज से यही करेक्ट है. चलें आगे चलते हैं अब. ओके जी, हमारे पास है आई विल गो टू सवात ड्यूरिंग समर वेकेशंस. अच्छा, यहाँ पे जी दिया हुआ है वेकेशंस. यहाँ पे क्लियर मिस्टेक है, वेकेशंस नहीं होता, वेकेशन होता है, क्योंकि एक ही इवेंट की बात हो रही है और एक इवेंट, समर इवेंट खुद बताया हुआ है कि जी एक इवेंट है, तो यहाँ पे इसलिए वेकेशन होगा. ये हमारी मिस्टेक थी. अच्छा जी, देन हमारे पास सेंटेंस है आई हैव रेड नन ऑफ दीज टू बुक्स. यहाँ पे देखें कि जब भी दो चीज़ों की बात हो रही होगी तो दो चीज़ों को रेफर करने के लिए हम हमेशा आइदर का स्ट्रक्चर लगाते हैं, भले वो नेगेटिव सेंटेंस हो या पॉजिटिव सेंटेंस हो. तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे सेंटेंस को, आई हैव नॉट रेड आइदर ऑफ दीज टू बुक्स.
تو یہاں پہ کافی جو ہے اینی آف دیز بکس لکھا ہوتا ہے اور نن آف دیز بکس لکھا ہوتا ہے، کافی چیزیں اس طرح سے ایگزامنر دیتا ہے، پر آپ نے ہم ہر دفعہ آئدر کرنا ہے. آئی انسسٹڈ آن ہم ڈوئنگ اٹ، یہ جیرنڈ کی مسٹیک کہلاتی ہے کہ کافی جگہوں پہ ہمیں یہاں پہ جو انک فارم دی ہوئی ہے وہ ہمیں نہیں دینی ہوتی، یہاں پہ تب دینی ہوتی ہے کہ جو آگے ہمارے پاس ورب ہو. تو یہاں پہ یہ مسٹیک ہے، اس کو ہم اس طرح ریکٹیفائی کرتے ہیں کہ جی آئی انسسٹڈ آن ہم ٹو ڈو اٹ. یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ڈوئنگ اٹ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ٹو ڈو اٹ لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں جب ورب آئے گا ہمارے پاس ایک، تب جو ہے یہ ڈوئنگ اٹ ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹو ڈو آئے گا. اچھا جی، یہ ہمارے پاس سینٹینس ہے آئی انسسٹڈ آن ہم ڈوئنگ اٹ. یہ جیرنڈ اور جو ہے انک فارم والی مسٹیکس کہلاتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی ڈوئنگ اٹ لکھا ہوا ہے نا، اس میں جھگڑا یہ چلتا ہے کہ کہاں پہ ڈوئنگ اٹ آنا چاہیے، کہاں پہ ٹو ڈو اٹ آنا چاہیے. یہ مسٹیکس اکثر آپ کے پیپر میں آتی ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اگر ورب ہوتا، اس کے بعد آپ انک فارم والا ایک اور ورب لگاتے، پھر ہمارا اسٹرکچر ٹھیک ہو جاتا. پر یہاں پہ ہمارے پاس ایک آبجیکٹ دیا ہوا ہے، ایک ہمارے پاس پروناؤن ہے، پروناؤن کے بعد ہم ڈوئنگ انک فارم کا ورب نہیں لگاتے، پروناؤن کے بعد ہم لگاتے ہیں جی ٹو والا اسٹرکچر، پارٹیسپل والا اسٹرکچر، ٹو ڈو اٹ. اب یہاں پہ کیسے ہوتا؟ یہاں پہ ہوتا کہ جی آئی پریفر سوئمنگ، پریفر سوئمنگ. یہاں پہ دیکھیں پریفر ایک ورب ہے، ورب کے بعد فوراً بعد ایک اور ورب آنا تھا، تو ایک اور ورب جو ہے ہم سیدھا نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے ہم نے اس کو انک فارم لگا کے رکھ دیا. تو ورب پلس انک فارم وہاں آتی ہے جہاں ورب ہمارا پہلے گیون ہو. تو یہاں پہ ہمارے پاس ورب گیون نہیں تھا، تو یہاں پہ انک فارم نہیں آئے گی، یہاں پہ ٹو ڈو والی فارم آئے گی. اوکے، یہ بھی ریکٹیفائی ہوگی. آگے چلتے ہیں. اچھا جی، ہم اکثر بول رہے ہوتے ہیں کہ جی اوور 50، اوور 60. تو یہاں پہ یہی آج مسٹیک آئی ہے، یہ آپ جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ ہم کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں. یہاں پہ سینٹینس ہے آئی وانٹ اے ٹیچر فار مائی سن ہو از اوور 50. تو یہاں پہ اوور 50 ہم بولنے کی حد تک تو کہہ دیتے ہیں، پر جملے میں سینس کمپلیٹ نہیں ہوتی. جملے میں ہم نے، سینٹینس میں ہم نے کمپلیٹ لکھنا ہوتا ہے کہ جی اوور 50 ایئرز اولڈ. تو یہی مسٹیک ہے یہاں پہ، ایسے میں بھی ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس چیز کا خیال کریں. اچھا جی، یہاں پہ سینٹینس آ گیا جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ جہاں پہ ٹو کی بات کی جائے اور اینی آف دیز آپ کو ایگزامنر لگا کے دیتا ہے. سینٹینس ہے ہمارے پاس آئی وانٹ اینی آف دیز ٹو پینس. تو میں نے آپ کو بتایا دو کی بات ہو رہی ہوگی، یہاں پہ لکھا ہوگا اینی آف، نن آف. تو آپ نے دونوں کو ریموو کرنا ہے اور یہاں پہ آئدر کے ساتھ جملہ بنانا ہے. آئی وانٹ آئدر آف دیز ٹو پینس، کہ جی مجھے دونوں میں سے ایک چاہیے. تو یہ بھی پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ابھی بھی آ گیا دوبارہ. اوکے جی، ہمارے پاس سینٹینس ہے آئی وڈ رادر ٹو ڈائی دین ٹو بیگ. یہاں پہ بڑی کلیئر مسٹیک ہے جی، رادر دین کا اسٹرکچر یہاں پہ کوشچن میں غلط دیا ہوا ہے. دیکھیں، رادر دین جب بھی یوز ہوگا تو کیا ہوگا جی کہ رادر، پھر اس کے بعد جو بھی آیا وہی دین کے بعد ریپیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک مسٹیک ہے، رادر کے بعد کبھی بھی ٹو نہیں آتا، دین کے بعد بھی ٹو نہیں آتا. یہاں پہ یہی مسٹیک ہے، رادر کے بعد ٹو نہیں آئے گا، دین کے بعد بھی ٹو نہیں آئے گا. رادر کے بعد فوراً ایک ورب آتا ہے، پھر دین کے بعد بھی ایک فوراً ورب آتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس سینٹینس بن جائے گا آئی وڈ رادر ڈائی دین بیگ. یہ بڑی کامن مسٹیک ہے رادر دین کی. تو رادر دین اسی طرح ہوگا، پہلے ورب پھر ورب، کوئی ٹو کا انفینیٹیو کوئی نہیں آئے گا. اوکے جی، آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی، ایک اور یوزیج ہمارے پاس بنا ہوا ہے کہ جی ہی ہیڈ بیٹر ٹو گو ٹو دا ڈاکٹر. ایک یہاں پہ بھی انفینیٹیو کی اکثر ایگزامنر مسٹیک دیتا ہے کہ جی ہی ہیڈ بیٹر کا اسٹرکچر ہے جس میں ہم ٹو انفینیٹیو کبھی نہیں لگاتے. بیٹر کے بعد فوراً ایک اور ورب آتا ہے ہمارے پاس. کیسے آئے گا؟ یہاں پہ سینٹینس بن جائے گا ہی ہیڈ بیٹر گو ٹو دا ڈاکٹر. جب بھی بیٹر آئے گا آپ کے پاس، ہیڈ بیٹر،
یہاں پہ ایک ورب آئے گا، پھر بیٹر آئے گا، اس کے بعد آپ نے فوراً ایک ورب لگانا ہے. تو اس طرح سے بھی کافی ایررز بنتی ہیں ان سے. تو ایک اور یوزیج ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوا. پھر ہمارے پاس یہ سینٹینس ہے ہی ہیز گیون ہز ایگزامینیشن. اب جب بھی ایگزامینیشن ہوتی ہے تو اگر اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن دے رہا ہے تو وہاں پہ ہوتا ہے جی ٹیک ایگزامینیشن، اور ٹیچر جو ایگزام لے رہا ہے وہاں پہ ہوتا ہے گیو ایگزامینیشن. یہ انگلش نے بڑا الٹا کیا ہوا ہے. ہمارے اردو میں ڈفرینٹ ہے، ہماری لینگویج میں ڈفرینٹ ہے، انگلش میں ڈفرینٹ ہے. تو یہاں پہ گیو ٹیک ہو جاتا ہے اور ٹیک گیو ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹ ہمیشہ ٹیک ایگزام کرتا ہے اور ٹیچر ہمیشہ گیو ایگزام کرتا ہے. تو یہاں پہ ہی ہیز گیون ہز ایگزامینیشن، یہاں پہ ٹیچر ہوتا تو پھر تو یہ سینٹینس ٹھیک تھا، پر یہاں پہ کوئی عام تھرڈ پرسن کی بات کی گئی ہے تو ضرور ہے اسٹوڈنٹ ہی ہوگا. تو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا ہی ہیز ٹیکن ہز ایگزامینیشن. ہمارے پاس سینٹینسز کچھ ایسے آتے ہیں کہ پاسٹ کا سینٹینس ہوتا ہے اور سنس یوز کیا ہوتا ہے. یہاں پہ سینٹینس ہے آئی روٹ ٹو ہم، کلیئرلی پاسٹ سمپل ٹینس کا سینٹینس ہے. پھر آگے لکھا ہوا ہے سنس 2 days. یہاں پہ یہ مسٹیک آتی رہتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، سنس کو اگو میں لے کے جانا ہے، سنس کینسل کرنا ہے، 2 days اگو کرنا ہے، یا لکھنا ہے بفور 2 days. تو دونوں آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. سنس آپ کا پاسٹ ٹینس میں نہیں آتا. ریکٹیفائی ہو گئی مسٹیک، آگے چلتے ہیں. اچھا جی، دین ہمارے پاس ہے سینٹینس ہی از انف مین ٹو ڈو سچ این ایکٹ. وہ ایک حد درجے کا کمینہ ہے کہ اس نے اس طرح کی حرکت کی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ مسٹیک ہمارے پاس آتی ہے ہمیشہ انف کی. دیکھیں انف جب بھی سینٹینس میں آئے گا آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ انف آنا چاہیے ورب کے بعد، سوری آبجیکٹ کے بعد. یہاں پہ آبجیکٹ آپ کا گیا ہے کہ جی مین، تو اس کے بعد آنا چاہیے تھا ہمارے پاس انف. تو یہاں پہ ہم کیسے کریکٹ کریں گے، ہی از مین انف ٹو ڈو سچ این ایکٹ. تو یہاں پہ جب بھی انف آئے تو آپ نے یہ لازمی یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ناؤن اور سبجیکٹ اور ورب ہوگا. ورب کے بعد ایک آبجیکٹ آئے گا، آبجیکٹ کے بعد انف آئے گا، پھر آپ پارٹیسپل میں کنٹینیو کریں گے یا کیا کہتے ہیں انفینیٹ میں کنٹینیو کریں گے. یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ایسے سینٹینسز ہوتے ہیں جس میں نو ادر دین کا یوزیج آیا ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس کوشچن ہے ہی از نو ادر مین بٹ حامد. یہاں پہ کیا مسٹیک ہے، نو ادر دین کی مسٹیک ہے. جب بھی نو ادر آیا تو دین آنا چاہیے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب سینٹینس ہمارا کیسے ہوگا، ہی از نو ادر مین دین حامد. یہ دیکھیں نو ادر آئے گا تو اپنے ساتھ دین لے گا، کوئی بٹ نہیں آئے گا، کوئی یٹ نہیں آئے گا، کچھ نہیں آئے گا، صرف ہمیشہ دین آئے گا. تو یہاں پہ سینٹینس ہو گیا جی ہی از نو ادر مین دین حامد. یہاں پہ ہمارے پاس سینٹینس ہے اف ہی از پور دین آئی ول ہیلپ ہم. یہاں پہ سوچیں آپ کو مسٹیک نظر نہیں آئے گی. جہاں پہ بھی آپ کو مسٹیک نظر نہ آئے آپ نے چیک کرنا ہے کہ جی ریڈنڈنسی کی مسٹیک تو نہیں ہے. ایک ریڈنڈنسی آپ نے چیک کرنی ہوتی ہے، ایک پیراللزم چیک کرنا ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جی سینٹینس ہمیں دکھ صحیح رہا ہوتا ہے پر اسٹرکچر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پہ ریڈنڈنسی کی مسٹیک ہے، ایک یہاں پہ اف آیا ہوا ہے، پھر یہاں پہ دین آیا ہوا ہے. تو یہ دونوں اکٹھے نہیں آتے. کبھی کبھی کیا دیتا ہے سپوزنگ اور اف دے دیتا ہے. تو یہاں پہ ریڈنڈنسی اسی طرح ہوتی ہے کہ جی دو آپ کو ریپیٹ کر کے دیتے ہیں. یہاں پہ کیسے یہ ٹھیک ہوگا، یہاں پہ ہوگا جی کہ اف ہی از پور آئی ول ہیلپ ہم. دیکھیں اف آ گیا دین ہم نے ریموو کر دیا، یا یہاں پہ سو آتا ہے پھر ہمارے پاس یہاں پہ یٹ آتا ہے. تو اس طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں جہاں پہ دو دفعہ آپ کو سیم ایک کنجنکشن دی جاتی ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. سیم ہمارے پاس مسٹیک ہے یہاں پہ ایک اور کہ جی بیکاز ہی از آنےسٹ دیئر فور وی بلیو ان ہم. دیکھیں بیکاز آ گیا تو دیئر فور آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان دونوں میں سے ہم نے ایک چیز رکھنی ہے. ہم نے دیئر فور کو کاٹ دیا ہے. یہاں پہ سینٹینس آ گیا جی بیکاز ہی از آنےسٹ وی بلیو ان ہم.
अच्छा जी, देन हमारे पास सेंटेंस है द यूनाइटेड स्टेट्स आर अ रिच कंट्री। यहाँ पे देखें जी, मैंने वही कहा था आपको जी कि कोई सब्जेक्ट होता है जिसके आखिर में एस आता है तो हम समझते हैं कि ये प्लूरल है। ये कोई प्लूरल नहीं होते, काफ़ी सिंगुलर वर्ड्स भी होते हैं। हमने इसी लेक्चर में 2 और देखे थे, तो यहाँ पे इज आएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ रिच कंट्री। आगे भी हमारे पास एक और यही एग्जाम्पल है, देखें यही रिपीट होता है यूनाइटेड नेशंस के साथ। तो यूनाइटेड नेशंस किसी को लगता है कि जी आखिर में एस है, नेशंस है और काफ़ी सारे नेशंस हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से वर्ब आना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है। यूनाइटेड नेशन भी इटसेल्फ एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है जिसके साथ हम सिंगुलर वर्ब ट्रीट करेंगे। तो द यूनाइटेड नेशन हैज़ डन नथिंग टू हेल्प कश्मीरीज। यहाँ पे हमारे आज का लेक्चर ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने काफ़ी एरर्स देख लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बकाया देखेंगे। थैंक यू सो मच।